बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये डिज़ाइन जो कि आज आप देख रहे हैं, मैंने बहुत अरसे से सेव करके रखा था, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं नहीं बना पाऊँगी, लेकिन फ़ाइनली मैंने इसको रिक्रिएट किया है। और सबसे पहले मैंने क्या किया है कि मैंने लिस्ट तैयार की चीज़ों की कि मुझे इसको किस तरह बनाना है। सबसे पहले आपने तस्वीर देखें, उसकी लिस्ट तैयार करें, और लिस्ट तैयार करने के बाद मैंने जो है इस लिस्ट को लेकर मैं बाज़ार गई। सबसे पहले मैंने इसके लिए ब्लाउज़ का कपड़ा ख़रीदा जो कि सिल्क का है, कतान सिल्क का फैब्रिक है ये। आप रॉ सिल्क ले लें तो ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा, लिस्ट देकर मैंने सारी चीज़ें बाई की। सबसे पहले जो है चरमा डोरी मैंने ले ली, ठीक है। उसके साथ मैंने एक एम्ब्रॉयडर्ड हुई जिसके ऊपर मोती सितारों का काम हुआ था वो लेस ले ली, और साथ में मेरे पास ये एक्स्ट्रा सी ग्रीन लेस पड़ी थी, ये भी मैंने ले ली। सितारे ले लिए, ठीक है। और साथ में बड़े वाले और छोटे वाले गोल्डन शीशे आपने लेने हैं, बड़े छोटे आपने सफ़ेद मोती लेने हैं, ये क्रिस्टल के बीड लेने हैं सी ग्रीन कलर के, साथ में आपने ज़ीरो साइज़ के बीड्स लेने हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने लेनी हैं। और अब हम करते हैं जी काम शुरू। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि स्लीव्स को मैंने फ्रंट साइड से इस तरह मोड़ लिया है। अच्छा, अब काम को आसान बनाने के लिए आपने क्या करना है कि आपने पहले एक कागज़ के ऊपर रफ़ सा पैटर्न ड्रॉ कर लेना है, जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपने कौन सा डिज़ाइन इस लाइन के बाद कौन सी लाइन बनानी है, क्योंकि इस तरह से आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी। ये देखें, मैंने जहाँ जहाँ जो चीज़ लगनी थी उसके मैंने सारे निशान लगा लिए कि कहाँ पर मैंने बीड्स लगाने हैं, कहाँ पर मैंने शीशे लगाने हैं, कहाँ पर मैंने चरमा डोरी लगानी है। तो ये पहले आप पैटर्न तैयार कर लें तस्वीर को देख के। उसके बाद फिर आपने काम स्टार्ट करना है। 2-2 इंच 2-2 उंगलियों का गैप दोनों साइडों पे हम छोड़ देंगे सिलाई के लिए। सबसे पहले हम सफ़ेद मोतियों की लाइन बनाएंगे, ठीक है। जो सेकंड नंबर के मोती है E8000 में ग्लू यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, इस ग्लू को आपने पहले हल्का हल्का सा ग्लू को लगा लेना है। पूरी लंबी लड़ी सी एक आपने मोतियों की तैयार कर लेनी है, और उसको इस ग्लू के ऊपर हल्का सा अटैच करके फिर इसको वापस सुई को आपने नीचे ले जाना है, ठीक है। और सुई को फिर आपने इसी तरह से 3-3 मोतियों के साथ से निकाल के आपने इसके दरमियान में स्टिच लगा लेने हैं। मैंने अपनी बहुत सारी वीडियो में आपको ये लड़ियाँ लगाने का तरीका बताया है, और नीचे मैंने इसके प्लास्टिक शीट भी रखी हुई है ताकि जब हम ग्लू लगाएं तो हमारा टेबल जो है वो गंदा ना हो। लेकिन यकीन करें, इसके बावजूद मेरा जो टेबल है ना वो बहुत गंदा हो गया था ग्लू के साथ, क्योंकि इस पर काफ़ी सारा ऐसा काम था जो मैंने ग्लू के साथ किया। टेबल तो खैर हम बाद में साफ़ कर लेंगे, लेकिन ये है कि अभी हम अपने स्लीव्स को रेडी करते हैं। तो ये देखें जी, सबसे पहले इसके ऊपर मैंने ये वाइट बीट की जो है लड़ी बना ली है, ठीक है। उसके बाद आपने चरमा डोरी ले लेनी है। इस पे ज़्यादा काम जो है वो डोरी का है, और 60 रुपए की आपको एक पूरी गुंजी मिल जाती है। सस्ती भी पड़ती है और मज़बूत भी बहुत होती है। जितना मर्ज़ी इसको आप धोएं ये ख़राब नहीं होती। तो इसको लगाने का जो है ना, अच्छा, इसमें ये भी है कि आपने साथ में गोल्डन ये वाला धागा मिलता है, 40 रुपए की नलकी मिलती है, ये आपने लेनी है इनको चीज़ों को लगाने के लिए। अच्छा, चरमा डोरी को आप ग्लू के साथ भी लगा सकते हैं, और कोशिश करें, और आप चाहें तो आप इसको सुई के साथ भी लगा सकते हैं। ये बिल्कुल आपने बारीक वाली डोरी लेनी है, ठीक है। और मशीन के साथ हम इसलिए नहीं लगा सकते कि जब हम मोतियों का काम करेंगे तो फिर हमारी मशीन जो है ना वो नहीं चलेगी। तो आप इसको हल्का सा ग्लू के साथ लगा लें, और ग्लू के बाद आप इसको सुई के साथ स्टिच लगा लें। उसके बाद ये सी ग्रीन क्रिस्टल के बीड्स हैं, इनको भी सेम पैटर्न के साथ मैंने लगा लिया है जिस तरह मैंने सफ़ेद मोती लगाए थे, ठीक है। सी ग्रीन बीड्स की ये लाइन इस तरह से मैं पक्की कर लूँगी। पहले 4-4 मोती छोड़ के मैंने इनके अंदर इस तरह से स्टिच लगा लेने हैं, ये देखें इस तरह से। अच्छा जी, इसके बाद दोबारा से चरमा डोरी लगाएंगे हम। सुई के साथ लगाएं, ग्लू के साथ लगाएं, दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। क्योंकि ये फैंसी ड्रेस बनता है और ब्लाउज़ होता है, तो ब्लाउज़ आपको पता है कि आपने एक दफ़ा पहनना है, 2 दफ़ा पहनना है, 3 दफ़ा, इससे ज़्यादा आपने पहनना भी नहीं होता, और गंदा भी नहीं होता। तो इसलिए इतनी आप अगर चाहें तो आप पूरा काम ग्लू के साथ कर सकते हैं, सिवाय इसके कि बीड्स जो होते हैं वो आपको सुई के साथ लगाने पड़ते हैं। बाकी जो डोरियाँ, लेसें हैं, शीशे हैं, वो आप ग्लू के साथ लगा सकते हैं। बने बनाए फ्रेम वाले आपने शीशे ले लेने हैं, गोल्डन, छोटे और बड़े दोनों साइज़ के, ठीक है। 2 साइज़ के शीशे होते हैं, छोटा 5 रुपए का मिलेगा और बड़ा वाला जो है वो आपको 10 रुपए का मिलेगा। अच्छा, अब पूरी लाइन आपने छोटे वाले शीशों की रेडी कर लेनी है, ये देखें। उसके बाद आपने लेने हैं जी गोल्डन बीड्स, नॉर्मल साइज़ के आपने लेने हैं, बहुत बड़े भी नहीं लेने, बहुत छोटे भी नहीं लेने। गोल्डन बीड्स की लड़ी भी, पूरी लाइन भी आपने इसी तरह से रेडी कर लेनी है। और उसके बाद गोल्डन बीड लगाने के बाद मैंने चरमा डोरी की 2 लाइनें इस तरह से और लगा ली हैं, ये देखिए इस तरह से 2 लाइनें और लगा ली। उसके बाद मैंने जो आपको बारीक वाले मोती दिखाए थे, बिल्कुल सेम शेड के आपने लेने हैं जो हमने बड़े वाले सी ग्रीन मोतियों का इस्तेमाल किया है। हम इसके साथ जो कंट्रास्ट करें वो सी ग्रीन मोतियों का करें। अच्छा, अगर आप चाहें तो आप इसकी जगह कोई भी कलर के बीड्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। वाइट तो आपने करने ही करने हैं, लेकिन जो कलरफुल बीड्स हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद का कलर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अब हम जो बिल्कुल बारीक वाले हमारे मोती हैं
ان کی ایک لائن بنا لیں گے ہم اس چرما ڈوری کی جو ہم نے ڈبل لائنیں لگائی ہیں نا اس کے ساتھ بالکل رکھ کے. اچھا اس کام کی یہ بھی بات ہے کہ آپ نے یہ جو کام کرنا ہے نا یہ بالکل ساتھ ساتھ کرنا ہے, ٹھیک ہے. اچھا سی گرین موتیوں کی لائن لگ گئی. اس کے بعد بڑے والے جو شیشے ہوں گے آپ کے وہ آپ نے لگانے ہیں. بڑے والے شیشوں کے بعد میں نے چرما ڈوری لگائی. چرما ڈوری کے بعد میں نے سفید بڑے والے موتی لگائے ہیں جو بڑے سائز کے ہوتے ہیں, فل سائز کے ہوتے ہیں. تو یہ ہماری صرف ایک ہی لائن اس میں آئے گی ڈیزائن میں بڑے موتیوں کی. یہ میں نے لگا لی اور اس کے ساتھ چرما ڈوری جو ہے وہ میں نے دوبارہ لگا لی. یہاں تک ہمارا بارڈر کمپلیٹ ہو گیا. اب ہم آتے ہیں اپنے نیکسٹ اسٹیپ کی طرف. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی, سب سے پہلے ہم نے اچھا اس کے بعد آپ نے لینے ہیں چکور شیشے, اور چکور شیشوں کو آپ نے تھوڑا تھوڑا گیپ چھوڑ کر لگانا ہے, اور ان کو آپ ان کی جو نوکیں ہوتی ہیں نا وہ آپ نے آپس میں اس طرح سے رکھ کے لگانی ہے آمنے سامنے. تو یہ چکور شیشے جو ہیں یہ آپ نے اس طرح سے لگا لینے, پوری آپ نے ان کی ایک لائن بنا لینی ہے. اس کے بعد آپ نے تلا ڈوری گول والی ڈوری جو ہوتی ہے وہ آپ نے لے لینی ہے, اور اس کو بھی آپ نے اسی طرح سے پہلے ساری آپ گلو شیشوں کے آس پاس اس طرح لگا لیں دونوں سائڈوں پر. اور پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, گلو کو کرنا ہے آپ نے ڈرائی تھوڑا سا. جب آپ کی گلو ڈرائی ہو جائے تو آپ نے یہ جو ڈوری ہے گول والی اس کو سارا اپلائی کر لینا, اور پھر اس کے بیچ بیچ میں آپ نے سوئی کے ساتھ سٹچ لگا لینے. تو یہ پکی جو ہے وہ آپ کی ڈوری جو ہے وہ اٹیچ ہو جائے گی, اور شیشوں کی باؤنڈری بھی آپ کی بن جائے گی. اچھا یہ اب چکور شیشوں کی لائن بن گئی. اس کے بعد چرما ڈوری کی ایک اور لائن میں لگا لوں گی. یہ دیکھیں ڈبل چرما ڈوری میں نے دوبارہ سے لگا لی ہے چکور شیشوں کے بعد. اس کے بعد ہم دوبارہ سے آ جاتے ہیں جی سی گرین موتیوں کی طرف. کرسٹل کے بیڈز ہوتے ہیں یہ 50 سے 60 روپے کی ایک لڑی ملتی ہے آپ کو. 4 لڑیاں میں لگاؤں گی سی گرین موتیوں کی, ٹھیک ہے. 4 لڑیاں آپ نے سی گرین موتیوں کی لگا لینی ہے اسی طرح سے جیسے میں نے پہلے لڑیاں موتی کی لگانے آپ کو بتائی ہیں, اور ساتھ میں پھر چرما ڈوری آپ نے لگا لینی ہے. یقین کریں اتنا یونیک کام آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا. مجھے تو لگ رہا تھا کہ شاید نہیں بنے گا, اچھا نہیں لگے گا, لیکن یقین کریں جب یہ فل تیار ہوا تو مجھے خود یہ پرسنلی بہت پیارا لگ رہا تھا. آپ نے بھی مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ میرا ریکریشن جو میں نے کی ہے وہ آپ کو کیسی لگی ہے. اچھا سفید موتی بھی میں نے لگا لیے. اس کے بعد آپ نے دیکھیں اس طرح سے ایک کٹ ورک لیس ملتی ہے, بہت لیسیں آئی ہوئی ہیں بازار میں. آپ نے لیس لے لینی ہے سمپل, آرگینزا یا نیٹ کی لیں تو زیادہ بیسٹ ہے. اس کے اوپر سارا موتیوں کا کردانے کا کام آلریڈی ہوا ہے, اور اس کو آپ نے اس طرح سے دونوں سائڈوں پہ ہلکے ہلکے سے سٹچ لگا کے اس کو اٹیچ کر لینا ہے, اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ چرما ڈوری جو ہے وہ اٹیچ کر لینی ہے. یہ دیکھیں. اچھا اب ہم آ جاتے ہیں دوبارہ شیشوں کی طرف. جو شیشے میں نے یہاں لگائے تھے اب وہ میں دوبارہ لگا لوں گی. چھوٹے شیشوں کی ایک ایک لائن لگا لی میں نے, اس کے بعد دوبارہ چرما ڈوری لگا لی. اچھا جو چیز آپ لگائیں گے نا ہر چیز کے ساتھ آپ نے چرما ڈوری کی لائن لگانی ہوگی. اس کے بعد یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے کراس بنائے ہیں, اس کے اوپر بھی میں اسی طرح پہلے ہلکی ہلکی گلو لگاؤں گی. گلو کو میں ڈرائی کروں گی, اور ڈرائی کرنے کے بعد آپ نے یہ جو ڈوری ہے اس کو اس کے اوپر اس طرح سے اٹیچ کر لینا ہے. تو بڑے آرام سے ہو جائے گی. گلو کو لگانے کی یہ ٹپ ہے کہ آپ نے گلو کو پہلے تھوڑا ڈرائی کرنا ہوتا ہے, پھر چیزیں جو ہیں وہ بڑے آرام سے اٹیچ ہو جاتی ہیں. آپ نے اس طرح سے یہ دیکھیں میں نے ڈوری لگائی, ساتھ میں نے دوبارہ چرما ڈوری لگائی, اور بیچ میں ایک گولڈن موتی لگا دیا. اچھا یہ میرے پاس ایک باریک سی ڈوری پڑی ہوئی ہے, اس کے اوپر بھی اسی طرح سے کام ہوا ہے, تو یہ بھی میں نے اس طرح سے ساتھ میں اٹیچ کر لی. اچھا اس کے ساتھ دوبارہ سے میں نے چھوٹے موتیوں کی جو ہے وہ ایک لائن بنا لی. اچھا اس کو آپ آگے پیچھے کر سکتے ہیں, ضروری نہیں کہ آپ نے یہی ڈیزائن بنانا جو میں بنا رہی ہوں, لیکن اس طرح آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. تو اگر آپ اس کو فالو کریں گے تو آپ کا کام بہت آسان ہو جائے گا. اچھا اب 4 لائنیں جو ہے نا چرما ڈوری کی میں نے لگانی ہے, یعنی کہ چرما ڈوری کا میں نے چھوٹا سا بارڈر سا بنانا ہے. یہ دیکھیں جی یہ بارڈر میں نے بنا لیا, 4 لائنیں میں نے اس کی لگا لی, ٹھیک ہے. اس کے بعد اب آ جائیں گے دوبارہ سے شیشوں کی طرف. اب بڑے والے جو شیشے تھے ہمارے ان کی ایک دوبارہ سے لائن میں بناؤں گی, اور اس کے ساتھ دوبارہ سے چرما ڈوری لگا لوں گی. تو یہ دیکھیں یہ بڑے شیشے بھی لگ گئے ہمارے. اچھا جی اب ہم آتے ہیں نیکسٹ اسٹیپ کی طرف. اچھا جو لیس میں نے بائی کی ہے نا, پہلے تو میں نے اس کو بالکل ایز اٹ از لگا دیا ہے. اس کے بعد میں نے کیا کیا کہ میں نے اس کے جو سائڈوں پہ ایکسٹرا پتے تھے نا یہ دو یہ میں نے کٹ کر لیے. اب آپ کی اپنی کریشن ہے کہ آپ نے کس طرح کی لیس آپ خرید رہے ہیں اور اس کو آپ کس طرح سے لگا رہے ہیں. میں نے پہلے پوری لگا لی, اس کے بعد میں نے اس کو کٹ ورک سا اس طرح بنا کے تھوڑا سا ڈیزائن کو چینج کرنے کے لیے اس کو سارے کٹنگ کر کے لگائی, اور پھر جو سی گرین موتیوں کا ہم نے پہلے استعمال کیا تھا وہ موتی میں نے ایک ایک بیچ میں لگا لیا. اور اس کے بعد دوبارہ سے اسی طرح چرما ڈوری لگائی, اور وہ باریک والی ڈوری جو میں نے ابھی آپ کو دکھائی تھی وہ میں نے لگا لی. اس کے بعد سے دوبارہ سے اسکوائر موتیوں کی ایک شیشوں کی ساری لائن بنائیں گے ہم, جیسے ہم نے پہلے شروع میں بنائی تھی, اور اسی طرح سے اس کے آس پاس ڈوری لگا لی میں نے. اب
दोबारा हम छोटे मोतियों की छोटे शीशों की हम एक लाइन बनाएंगे, फिर चरमा डोरी लगाएंगे और फिर एक और लाइन बनाएंगे। ऊपर हमने शीशों की 2 लाइनें बनानी है। ये देखें, 2 लाइनें बनाने के बाद चरमा डोरी लगाई और चरमा डोरी के बाद सफ़ेद मोतियों की एक लाइन बनाई, फिर डबल डोरी मैंने लगा ली। डबल डोरी लगाने के बाद अब आ जाता है हमारा लास्ट डिज़ाइन। अब इसी लेस को आप ये देखें कि मैं 3 तरह से यूज़ किया है मैंने। पहले मैंने सीधी लगाई, फिर मैंने काट के लगाई और उसके बाद जो इसके अंदर फूल थे वो सिर्फ मैंने काट लिए। ये लेस जो होती है ना, ये बड़े आराम से कट जाती है, तो इसको काटना जो है वो बड़ा आसान है। इसमें से अब आपने फूल काटने हैं और फूलों को आपने इसी तरह से सुई के साथ भी लगा सकते हैं, ग्लू के साथ भी लगा सकते हैं, लगाना है। और फिर आपने इसको ड्राई करने के लिए पूरा 1 दिन देना है इस काम को, क्योंकि जो काम हमने ग्लू के साथ किया है उसको सही पक्का होने में पूरा 1 दिन लगेगा। तो ये आप देख सकते हैं जी, खूबसूरत से यूनिक सा काम जो है वो हमारा रेडी हो चुका है और इस पर इतना ख़र्चा भी आपका नहीं आएगा और बनकर बहुत ही खूबसूरत लगेगा। आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको कैसा लगा है। आपने मेरे टेबल की तरफ नहीं जाना क्योंकि मेरे टेबल पे काफ़ी ग्लू लग चुकी थी। अच्छा ये देखें जी, अब आपको मैं इस तरह से भी करके दिखा देती हूँ, पूरी एक लुक दे के दिखा देती हूँ स्लीव्स की। उम्मीद करती हूँ कि आज का डिज़ाइन आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। आपने ट्राई करना है और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।